আমরা চাই অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য নিউট্রিশন ফ্রি ও কর্ম। बात है, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मेरे साथ राजीव दास साहब हैं। आप लोगों ने देखा है, आवाम ने देखा है कि किस तरह से ये लोगों के घर तक जाकर लोगों का बुनियादी काम करते थे। और मैं राजीव दास के साथ मिलकर ही मैं अगर जीतता हूँ तो इनके हिसाब से ही, इनके आदर्श पे, इनके हिसाब से ये जिस तरह से काम करते थे, इनको लेकर साथ मिलकर इनके साथ इनके हिसाब से ही काम होगा। क्योंकि इन्हें एक्सपीरियंस है काम करने का, तो ये जिस तरह से हमें कहेंगे उस तरह से हर इलाके में इनके हिसाब से ही काम होगा। राजीव दास साथ हैं, राजीव दास के हिसाब से ही काम होगा। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि राजीव दास साहब ने मुझे छोटा से ही सिखाया है। मैं उनका उंगली पकड़कर राजनीति में आया हूँ, उन्होंने सिखाया है। मैं आपको बोलता हूँ, अगर मैं जीत के आता हूँ तो अलग अलग इलाके का अलग अलग मसला है। हर इलाके में वहाँ के लोगों से बात करने के बाद उनका जो मत है, उनकी जो राय होगी, वो जो काम के लिए बोलेंगे वही काम होगा। जोर जबरदस्ती उनके ऊपर कोई काम चाप नहीं दिया जाएगा। उनको जो पसंद होगा हर इलाके में, चाहे वो बनर्जी बागान हो, चाहे काली तल्ला हो, चाहे कुम्हारपाड़ा हो, चाहे क्रिक स्ट्रीट हो, जो भी इलाका हो वहाँ के, चाहे वो गंगा घाट हो, किसी बनर्जी हो, काली गोपाल रोड हो, किसी चरजी रोड हो, हर इलाके में वहाँ के लोग, वहाँ के युवाओं राजीव दास के साथ को उनके साथ लेकर उनके हिसाब से जो लोग चाहेंगे वही काम होगा। जोर जबरदस्ती कोई काम अपने हिसाब से नहीं होगा। कमेटी म्यूनसिपैलिटी के वार्ड नंबर 1 से नूर आलम इस वक्त CPIM के उम्मीदवार हुए हैं। आइए हम उनसे कुछ बुनियादी बातें करते हैं कि जीतने के बाद वो अपने हलके में, अपने वार्ड में क्या पहला काम करेंगे, जो यहाँ पे लोगों को सहूलतें नहीं है वो सहूलतों को किस तरह से मुहैया करेंगे। नूर आलम भाई, आपके वार्ड में ऐसा क्या काम है जो आप जीतने के बाद पहली बार जो नहीं हुआ है वो करेंगे? सबसे पहला बात तो जो हम लोग का वार्ड है, आप अलग अलग वार्ड में अलग अलग मसला है। कुम्हारपाड़ा बोलता हूँ, कुम्हारपाड़ा में पहले जब राजीव दास काउंसलर थे तो अगर एक बाल्टी पानी भरना होता था तो 2 मिनट लगता था। अभी एक बोतल पानी भरना है आपको तो 20 मिनट लगेगा कम से कम। इतना पतला पानी गिर रहा है। और क्योंकि ये इसलिए हुआ है कि वहाँ पर एक बोरिंग था, उस बोरिंग का कैपेसिटी जो है ख़त्म हो गया है। लास्ट 3 साल से जिस तरह से वहाँ के लोगों के अंदर पानी को लेकर जिस हिसाब से किल्लत है, उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ के जो काउंसलर है वो वाइस चेयरमैन भी थे। काउंसलर बोलना भी ठीक नहीं है क्योंकि उनको आवाम ने वोट नहीं दिया था, उन्होंने वोट लूट लिया था। तो खैर जो भी हो वो है, लेकिन उन्होंने अल्टरनेट इंतज़ाम नहीं किया। बोरिंग का अगर कैपेसिटी ख़त्म हो गया तो उसका अल्टरनेट एक बोरिंग होना चाहिए था, जो कुम्हारपाड़ा में नहीं हुआ। उसी तरह से आप बनर्जी बागान आ जाइए, वहाँ का अलग मसला है। काली तल्ला आ जाइए, वहाँ का असल अलग मसला है। इन्होंने लगातार 5 साल लोगों के अंदर डर भरा है, काम नहीं किया है, बुनियादी काम नहीं किया है। आपको पता होगा, आप लोगों ने भी न्यूज़ किया था कि आज से ठीक 6 महीना या 5 महीना पहले ये पानी के लीकेज हो या फिर पानी के अंदर डायरिया का एक सैंपल पाया गया था, जिससे काफ़ी लोग, 1 नंबर वार्ड के बहुत लोग हॉस्पिटलाइज हुए थे, जिसमें एक बच्चे की मौत भी हुई थी। तो ये तो बुनियादी काम है, ये काम करना बहुत ज़रूरी है। पानी लोग जिस तरह से बोल रहे थे राजीव दास साहब, लोग पानी खरीद कर पी रहे हैं। पहले हम लोग अगर खेलते थे, हम लोग छोटे में, तो टैप खोलते थे, पानी पी लेते थे। अभी लोग नहीं पी रहे हैं, डरे हुए हैं। तो पानी को बेहतर से बेहतर बनाना है, लोगों का जो बुनियादी काम है उसको करना है। जैसे मिसाल के तौर पर अभी हम लोग आ रहे थे तो रास्ता देखे कि बहुत ख़राब खस्ता हाल है। तो जिन लोगों ने 5 साल बोर्ड में रह कर काम नहीं किया, अब सिर्फ 10 दिन बाकी है इलेक्शन होने को, तो अभी देखा गया है कि स्टोन चिप फेंका हुआ है और अलग अलग मटेरियल रखा हुआ है। तो इस तरह से जो हो रहा है, तो यहाँ के आवाम आवाज़ क्यों नहीं उठा रही है? देखिए, आपको पता होगा कि क्रिक रोड और इस रोड, मतलब जो हम लोग का सेंट्रल जो रोड है 1 नंबर वार्ड का, सीसी बनर्जी रोड, क्रिक स्ट्रीट, NR रोड, इन सब रोड में आज से ठीक 1 महीना पहले एक बैनर लगा था, मतलब एक पोस्टिंग हुआ था, नो रोड नो वोट। क्योंकि 2005 में राजीव दास साहब जब हमारे काउंसलर थे, इन्होंने इतनी मजबूत ढलाई की थी, जब लोग ढलाई जानते नहीं थे यहाँ पर,
तब इन्होंने सारे इलाके को पहले सिस्टम के साथ पहले पाइपलाइन, फिर लाइट, फिर रास्ते की मरम्मत की थी, ढलाई की थी। वो ढलाई इतनी मजबूत थी कि आज 12 साल बाद भी, 15 साल के बाद भी वो ढलाई आज तक है। और जो हमारे काउंसलर थे उनको लगा कि और नहीं करना है, लेकिन आज ये खस्ता हालत है कि नो रोड नो वोट का स्टिकर मिला है। उसके बाद ये स्टिकर मिलने के बाद इनको लगा मेरे को वोट नहीं मिलेगा और अभी वक्त है वोट लेने का, तो रास्ते रास्ते में गिट्टी बालू भिड़ा हुआ, जो आप बोल रहे थे वही जीतने की हालत है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं जीत के आता हूँ और लोग मुझे वोट देंगे, क्योंकि क्यों वोट देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक माहौल बनाया गया है। हमारे वक्त में जब हमारी सरकार 34 साल थी, उस वक्त यहाँ पर हमारे एक नंबर वार्ड में कि 15 साल या 20 साल, कम से कम 15 साल अपोजिशन में कांग्रेस था। लेकिन कांग्रेस को वोट देने के लिए कभी भी किसी के घर में आग नहीं लगा है, कभी भी किसी को धमकी नहीं दिया गया है, कभी भी किसी के ऊपर केस नहीं दायर किया गया है। लेकिन इस बार हम लोगों ने अजीब एक माहौल देखा कि 2021 में जब आपका हिंदी भाषाभाषी एरिया जो है, या फिर कुछ लोगों ने अपना मत वोट किया है। वोट का हिंदी अर्थ होता है मतदान। अपना मत जो आपका सोच है उसका बटन में दान कर रहे हैं। तो उन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, कुछ लोगों ने सीपीएम को वोट दिया, कुछ लोगों ने टीएमसी को वोट दिया। तो हमारे वक्त में जो जिसका इच्छा जिसको वोट दिया था, मगर इस बार उनका मत दान करने के लिए, जो उनका डेमोक्रेटिक राइट है, उसको दान करने के लिए लोगों को इस कदर डराया धमकाया गया, इस कदर मारा पीटा गया, उनके अंदर डर है। मैं बोल रहा हूँ ये डर उन्हें फिर दिखाया जा रहा है। आप अपने जीत से कितना एक मिनट, इत्तेफाक रखते मेरा हैं? बात खत्म नहीं हुई। ये डर उन्हें फिर दिखाया जा रहा है कि अगर आपके बूथ से हार जाएंगे तो फिर आपके ऊपर ये होगा। मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप बगैर डरे हुए, अगर वोट होता है, इन लोगों का तो नेचर है वोट नहीं करना, अगर वोट होता है तो आप जाएं और बेखौफ वोट दें। क्योंकि अगर आपने फिर किसी के दबाव में वोट नहीं किया या फिर गलत जगह वोट किया, तो आइंदा 5 साल फिर आपको सर झुकाकर जीना पड़ेगा। आप एक बार एक दिन सर उठाकर वोट कीजिए, 5 साल आपको आपका मत, आपका दिल जिसको वोट कीजिए, जिसके साथ रहिए, जो पार्टी कीजिए, ये हमारा हिंदुस्तान का डेमोक्रेटिक राइट है। ये आपको हमारा संविधान अधिकार देता है कि आप किसी को भी वोट करें, कोई भी पार्टी झंडा पकड़े, ये आपको मिलेगा। अगर मैं जीत के आता हूँ तो आप अपने हिसाब से किसी पार्टी को भी वोट कर सकते हैं, कोई भी, आप अपने मत की तरफ कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, आप अपने जीत से कितना पूरी उम्मीद है? 100% वोट हुआ तो 100% वोट। नूर साहब, चूँकि आप युवा हैं और हमने देखा है कि आपके रैली में जो लोग हैं वो युवा आपको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या होने वाला है? युवाओं की सपोर्ट कितना मिल पाएगा आपको? देखिए, युवा तो आप साथ हैं, लेकिन जो माएँ हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग जो हैं, उन लोगों का भी हाथ मेरे सर के ऊपर आ रहा है। वो लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। वो सिर्फ एक बात बोल रहे हैं कि बाबू आप वोटिंग का इंतजाम करवाइए, क्योंकि इसके पहले 5 साल पहले वोट को लूट लिया गया था। एक लोग खड़े हो गए थे और बोल रहे थे यहाँ दबाइए। तो अगर इस तरह से वोट नहीं होता है, अगर इन्होंने काम ही किया है, ये बोल रहे सारे इलाके में घूम कर कि मैंने ये किया है, वो किया है, फलान किया, बहुत कुछ किया है, तो अगर बहुत कुछ काम ही किया आपने तो फिर आपको वोट देने की जरूरत क्या है? अब वोट कराइए, फिर आपको समझ में आएगा कि आपने कितना काम किया है। अगर वोट नहीं हो रहा है तो क्या आप स्टेप लेंगे? देखिए, वोट नहीं हो रहा है तो हम लोग, जो हमारा प्रशासन है, जो इंडियन लॉ है, इंडियन पेनल है, इलेक्शन कमीशन इंडिया है, वहाँ पर हम लोग जाकर अपना शिकायत दर्ज करेंगे। बहुत शुक्रिया। দীর্ঘদিন থেকে আপনি লড়াই করে আসছেন, আজকে সিপিআইএম এর তরফ থেকে একটু যুবকে পেয়েছি, কেমন লাগছে আপনার? দেখুন, আমাদের পার্টিতে সবসময় আমরা নতুন নেতৃত্ব গড়ে তোলার একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকি। স্বাভাবিকভাবেই এই মুহূর্তে যে কোভিড পরিস্থিতি আছে তাতে আমাদের রেড ভলেন্টিয়াররা তারা দারুণভাবে মানুষের পাশে কাজ করেছে। যখন ভয়ভীতির পরিবেশে মানুষ বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে না, তখন আমাদের নূর আলম এবং আমাদের কামারডিতে আরও অনেক কমরেড তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষকে যেভাবে সেবা করেছে, হসপিটাল পাঠিয়েছেন, অ্যাম্বুলেন্স দিয়েছেন, বিভিন্ন অঞ্চলে স্যানিটাইজেশন করেছে, কাজ করেছে এবং তারা আজকে খুব পরিচিত মুখ। আমরা মনে করি যে পার্টিতে নতুন নতুন জেনারেশনকে নিয়ে আসা দরকার আছে এবং আগামী দিনে ভবিষ্যৎ এরাই পার্টি অঞ্চলকে নেতৃত্ব দেবে, মানুষের নেতৃত্ব দেবে। স্বাভাবিকভাবেই আমরা পার্টিগতভাবে ওকে আমরা এইবারে ক্যান্ডিডেট করেছি।
এইবারে যে মানে যে ইলেকশনটা হতে চলেছে মিউনিসিপালে, এনার বিপক্ষে যারা যে আছেন তাদের এতে ইনি কতটা আশাবাদী, যেটা একটা রুলিং পার্টি, তারপরে দেখুন, আমাদের এই ওয়ার্ড মূলত একটা মিনি ভারতবর্ষ আর কি। বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষ ঐক্যবদ্ধ এখানে থাকে, দীর্ঘদিন ধরে এখানকার ঐতিহ্য। কিন্তু আমরা জানেন এই তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বিজেপিকে ডেকে এনেছে, এবং বিজেপিকে ডেকে আনার পরে তারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে, যেটা কোনোদিন আমাদের বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে ম্যাচ করে না, পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে একটা ধর্মীয় মেরুকরণের সৃষ্টি হয়েছে। এবং 19 এবং 20-21 সালের যে ভোট আমরা দেখেছেন লোকসভা এবং বিধানসভা, তাতে মোটামুটি মানুষের মধ্যে একটা বিভেদ তৈরি করার চেষ্টা করেছিল, এবং মিডিয়া তাকে সাহায্য করে মানুষের মধ্যে একটা ভোট কাড়াকাড়ির প্রক্রিয়ার মধ্যে এসেছিল। একটা অংশের মানুষ মনে করেছিল যে তৃণমূলকে আটকানোর জন্য বিজেপিকে ভোট দিতে হবে, আর একটা অংশ মনে করেছিল বিজেপিকে আটকানোর জন্য তৃণমূলকে ভোট দিতে হবে। এই প্রক্রিয়া 2019 এবং 20 সালে আমরা দেখেছি। কিন্তু আমাদের এই অঞ্চলের মানুষ, আমরা মনে করি বামপন্থীরা, যে এইটা মানুষের যে দৈনন্দিন যে তার যে লড়াই, রুজি রুটি, এবং আমাদের পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতি এবং যুবকদের যে কর্মসংস্থান, এবং পৌরসভার মাধ্যমে যে মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার যে কাজ, সেই কাজকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য এবং স্বচ্ছ দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ে তোলার জন্য এই তৃণমূল কংগ্রেস তোলাবাজিদের মধ্যে ভরে গেছে। আপনারা জানেন বিভিন্ন রকমভাবে আজকে তোলাবাজি এবং দালালির মধ্যে তারা যুক্ত, এবং তারাই তৃণমূলকে চালাচ্ছে। স্থায়ীভাবে আমাদের যুব কংগ্রেস স্বচ্ছ অভ্যর্থীর ছেলে এবং এলাকায় পরিচিত ছেলে, এবং তারা এই ভাবনাগুলোর বিরুদ্ধে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ নিয়ে হিন্দু মুসলিম সমস্ত সম্প্রদায়ের ভাষাভাষীর মানুষকে নিয়ে তাদের যে মৌলিক যে দাবি তাকে সম্মান জানিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করেই তারা এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে যে সম্প্রীতির ঐক্য গড়ে তোলার মধ্যে দিয়ে পৌর প্রশাসনের যা সামগ্রিক কাজ তাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার দায়িত্ব গ্রহণ করবে আশা করছি। এবং মানুষের কাছে আমরা গিয়ে দেখেছি মানুষ ভয়ঙ্কর রকমভাবে তৃণমূলের ওপরে ক্ষিপ্ত। তৃণমূলের এই 2 তারিখের বিধানসভা নির্বাচনের পরে যে ধরনের ঘটনা এই অঞ্চলে ঘটেছে তাতে মানুষ খুবই রকম ক্ষিপ্ত আছে, এবং তারা তার প্রতিফলন আমরা আশা করি এই ভোটে তারা ঘটাবেন, এবং এই ভোটে ঘটনার মধ্যে দিয়ে আমাদের প্রার্থী জয়যুক্ত হয় বলে আমরা আশাবাদী। রাজীব দা, এই অঞ্চলে কামারহাটি মিউনিসিপ্যালিটি ওয়ার্ড নম্বর 1 এই অঞ্চল থেকে নূর আলম উঠেছে, আপনি এইখানকার ভোটারদের কি বার্তা দিতে চাইছেন? দিয়ে যাচ্ছি যে মানুষের যে দাবি, মানুষের আজকে আমরা জানেন তৃণমূল কংগ্রেসের যে দাবি, তৃণমূল কংগ্রেসের এমন একটা সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যেভাবে তারা ভয়ে ভীতি সন্ত্রাসের পরিবেশ গড়ে তুলেছে, মানুষ তার নিজের দাবি তার যে বক্তব্য সে তার মুখে বলতে পারছে না। মানুষের অধিকার কিন্তু আজকে হারিয়ে গেছে। তা আমরা মানুষকে বলেছি আপনাদের অধিকার, আমাদের বক্তব্য যদি প্রকাশ্যে বলতে হয়, মাথা উঁচু করে চলতে হয়, নিজের দাবিকে আদায় করতে হয়, আপনার বিরুদ্ধে যা ঘটনা ঘটছে তাকে যদি সোচ্চারে বলতে হয়, তা যদি আদায় করার জন্য লড়াই করতে হয়, তাহলে বামপন্থীদের জেতাতে হবে। এবং এই অঞ্চলের মানুষের কাছে দেখবেন আজকে আমাদের সময় ছিল যে আমরা গণতন্ত্র রক্ষা করার জন্য বিরোধীদেরও আমরা যে ধরনের প্রেস দিতাম, যে ধরনের সুযোগ দিতাম, তারা তৃণমূল কংগ্রেস এটা করতে রাজি নয়। তারা বিরোধীদের কোনো রকম সুযোগ দিচ্ছে না, এবং সারা পশ্চিমবঙ্গ যারা দেখেছেন আমরা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ভোট লুটের মধ্যে দিয়ে জয়যুক্ত হয়েছে। এখনও যিনি কাউন্সিলর এই অঞ্চলে আছেন, আপনাদের অতি অভিজ্ঞতা এই অঞ্চলের মানুষ জানেন, তিনি সাধারণ মানুষের ভোটে জিতেননি, ভোট লুট করে জিতেছেন। স্থায়ীভাবে এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সেই জিনিস স্মৃতি আছে, এবং পরবর্তীকালে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে সেটা ভয়ঙ্কর ঘটনা। আমার বিশ্বাস মানুষ সেই স্মৃতি মনে রেখেছে, এবং সুযোগ যদি মানুষ পায়, যদি বটম টেপার সুযোগ পায়, তাহলে নিশ্চয়ই মানুষের ভেতরে সেই প্রতিফলন ঘটবে, এবং তৃণমূল কংগ্রেস কিন্তু জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, সেদিনকে প্রমাণ হয়ে যাবে। আপনি কি আশা করছেন? পিসফুলি ভোটিং হবে, পুলিং হবে, আপনি আশা কি করছেন? তৃণমূল কংগ্রেস আপনারা জানেন যে মুখে যা বলে কাজে তা করে না। ওদের নেতৃত্ব মুখে বলছে পিসফুল নির্বাচন এখানে করবেন, কিন্তু আমাদের ধারণা এখনও পর্যন্ত মানুষের ওপর যদি বিশ্বাস ওদের নেই। আমরা সল্টলেক দেখেছেন, আপনারা শ্রীরামপুর দেখেছেন, আসানসোল দেখেছেন, মানুষের ওপর যে বিশ্বাস, কলকাতা কর্পোরেশনের ভোটও দেখেছেন, মানুষকে ওরা বিশ্বাস করছে না, কারণ ওরা যা কাজ করেছে ওরা জানে মানুষ আমাদের ভোট দেবে না। তাই মানুষের ভোট কাটার মধ্যে দিয়ে ওরা জয়যুক্ত চাইছে। আমরা মনে করি আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে জনগণের কাছে আমাদের আবেদন, আপনার ভোট কেন্দ্রে আসুন,
ভোট দিন, নিজের ভোট নিজে দিন, সকাল সকাল ভোট দিন, আমরা সেখানে থাকবো যাতে পিসফুল ভোট ব্যবস্থা করা যায়, তার পরিকল্পনা করবো। এবং মানুষ যদি ভোট দিতে পারে, আমার ধারণা তৃণমূল কংগ্রেস কিন্তু অন্যমান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। রাজীব দা, একটা জিনিস যে দেখা গেছে এই পৌরসভা ইলেকশনকে সামনে রেখে বিরোধী যারা আছে তাদের এতে উচ্চ পদাধিকারী যারা নেতৃত্বে দিচ্ছেন তারা নেমে পড়েছেন, হুম। কিন্তু আপনাদের এতে কোনো ছবি এরকম দেখা যাচ্ছে না, কি বলবেন? না, এইটা দেখুন, একটা কথা হচ্ছে, এভাবে ব্যাপারটা বলা যাবে না। আমাদের পার্টি নেতৃত্ব তারা কেন্দ্রীয়ভাবে যেখানে যা করা সেই কাজগুলো করছে অবশ্যই। হ্যাঁ, এটা বলতে পারেন যে রাস্তাঘাটে মিছিলে মিটিংয়ে তাদের হয়তো সেভাবে কামাটি অঞ্চল অতটা দেখা যাচ্ছে না। আমরা আগামী দিনে সেই পরিকল্পনাগুলো আমাদের আছে, আমরা নিশ্চয়ই নামবো এবং নেতৃত্ব নামবে। আমরা মনে করছি যে এই তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো অধিকার নেই ভোট গঠন করা, কারণ বুনিয়াদি যে কাজ, জলের কাজ, আপনারা জানেন তৃণমূল কংগ্রেস 2011 সালে যখন 10 সালে ভোট হয়েছে তখন বলেছিল আমরা বিনা পয়সা পানীয় জল মানুষের কাছে দেবো। এখন আপনাদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে মানুষকে জল কিনে খেতে হচ্ছে। প্রতিটা পরিবারে 1 থেকে 1,500 টাকা খরচা বেড়ে গেছে জল কিনে খাওয়ার জন্য। এবং আপনারা জানেন এর আগে যে পাইপ লাইনে যে লিকেজ হয়েছিল তাতে জল যে দূষিত হয়ে গেছিলো, তাতে প্রায় 2 সপ্তাহ লোক জল পায়নি এবং জল কিনে খেতে হবে। অর্থাৎ পৌরসভার স্ট্রিট ট্যাপের ওপরে, জলের ওপরে মানুষের যে আস্থা, দীর্ঘদিন ধরে বামফ্রন্ট সরকার মানুষকে যে পানীয় জল সরবরাহ করে এসছে, সেই আস্থা মানুষের নষ্ট হয়ে গেছে। এখন মানুষ পানীয় জল বা স্ট্রিট ট্যাপের ওপরে জল খাবার জন্য সেই আস্থাদের নেই, তারা এখন কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জল ফুরিয়ে গেছে। অর্থাৎ বুনিয়াদি যে কাজ, ড্রেনেজ সিস্টেম, লাইট সিস্টেম এবং আমার পানীয় জলের যে সরবরাহ, সেক্ষেত্রে এই মিনিমাম দায়িত্বগুলো তারা পালন করতে পারে না। তারা কী করে সরকার গঠন করবে, তারা কী করে রাজ্য সরকার বোর্ড গঠন করবে? আমার ধারণা মানুষ এগুলো নিশ্চয়ই উপলব্ধি করছে। তারা মানুষ নিশ্চয়ই যদি ভোট দিতে পারেন এই সরকার, এই বোর্ড বামপন্থীরা গঠন করবে, আমার বিশ্বাস। রাজীব দা, হিন্দি বাংলায় বলবেন নাকি?